बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलियान तैमूर है। मैं बहावलपुर का रहने वाला हूँ। हम 3 बहन भाई थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अब्बा की अपनी कपड़े की दुकान थी। गोया हमारा अच्छा गुजर बसर हो रहा था। मेरी ज़िंदगी में अजीब वाक़यात होते रहे जब हमें इन रिश्तों से धोखे मिलने लगे जिनसे हमें हद से ज़्यादा प्यार होता है तो हमारा यकीन भरोसा हर रिश्ते से उठ जाता है और साथ ही रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। हम रिश्तों से मिले धोखे को बयान करना चाहते हैं पर इस तकलीफ़ को, इस दर्द को बयान नहीं कर पाते और हमारे दुख अंदर ही अंदर हमें खा जाते हैं और फिर हम जिंदा भी होते हैं और अंदर से मर भी चुके होते हैं। अच्छी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे जब एक दिन बड़ा भाई मामा को स्कूल से घर लेकर आ रहा था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरी अम्मी एक स्कूल टीचर थी। मेरी माँ 3 दिन अस्पताल रही और फिर इनकी वफ़ात हो गई। मेरी ज़िंदगी की सारी बहारें मेरी माँ से थी, अब वही नहीं रही थी। मैं भी हंसना भूल चुका था। मेरी बहन हमसे बड़ी थी। वो बहुत समझाती, बहुत कोशिश करती, पर मैं तब कुछ भी समझना नहीं चाहता था। हम बच्चे जब घर दाखिल होते हैं तो पहली आवाज़ अपनी माँ को देते हैं कि मामा कहाँ हैं, और अब मेरी माँ को गए इतने बरस बीत गए और इनकी कमी कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और तब मैं पागलों की तरह अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने लगा। बाबा जिन्होंने आज तक हाथ नहीं उठाया था, मुझ पर हाथ उठाया और मैं रोता हुआ घर से बाहर निकल गया और जाकर माँ की कब्र पर बैठकर रोता रहा। वहाँ कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही न चला। सुबह बाबा और भाई ने मुझे उठाया और मुझे मनाकर घर ले आए और बाबा ने प्यार से समझाया, तुम अपनी माँ के बहुत अच्छे बेटे हो। क्या तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की रूह परेशान रहे? माँ बाप इस दुनिया से भी चले जाएं तो तब भी उनको अपनी औलाद की फ़िक्र होती है। और मैं बाबा से माफ़ी मांगी और दोबारा से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। अब मैं पहले से भी ज़्यादा दिल लगाकर पढ़ाई करता क्योंकि मुझे अपनी माँ को खुश करना था। हर रोज़ इनकी तस्वीर से बातें करता, इनको अपनी सारी बातें बताता और यूँ मैं मैट्रिक का इम्तिहान फर्स्ट पोजीशन से पास किया। बाबा बहुत खुश थे। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई पर मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। मैं फूल लेकर माँ की कब्र पर गया, वहीं शाम तक बैठा रहा और फिर मगरिब की अजान के बाद वापस घर लौट आया। माँ के चले जाने के बाद मैं जीना भूल चुका था। मेरे अंदर की उदासी कभी ख़त्म ना हो सकी। काफ़ी अरसा यूं ही गुजर गया। मेरे बाबा ने हम बहन भाइयों के लिए खुद को संभाला और मेरा दाखिला शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। मैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहता था पर मेरे बाबा ने बताया, मेरी अम्मा जान का ख्वाब था मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना। उन्होंने हमारे लिए दिन रात मेहनत की थी। आगे एफएससी करना था जिसके लिए मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गया। हॉस्टल की ज़िंदगी बाहर की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है। यहाँ मेरे बहुत से दोस्त बन गए पर मैं पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, पर बुरे दोस्तों की सोहबत भी आपको वैसा ही बना देती है। हम रोज़ कॉलेज से छुट्टी करते और बाहर आवारा गर्दी करते। मेरी पढ़ाई, बाप का प्यार, माँ का ख्वाब सब मैं भूल चुका था। अब बस मैं होता था और मेरे दोस्त। मैं हर वक्त बाहर ही रहता, लेकिन मेरा एक दोस्त जबरान, वो मुझसे बड़ा खफा रहता था। वो कहता था मैं इन दोस्तों से दूर रहूं। मेरी उससे लड़ाई रहती जिससे उसने मुझे छोड़ दिया। उसे मेरी सारी खबर होती और जब उसे पता चला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ उसने मुझे समझाया, पर पता नहीं क्यों मैं लड़कियों के चक्करों में भी पड़ चुका था। मुझे किसी की भी बात समझ नहीं आती थी। अब बस मोबाइल होता और कई कई घंटों लड़कियों से बात करता। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था पर पता नहीं क्यों ऐसा बन गया था और मैंने अपने दोस्त को धक्का दिया और कहा वो यहाँ से चला जाए और मेरे बाकी दोस्त हंसने लगे। जबरान की आंखों में आंसू थे, मेरे धक्का देने के नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होता देखने को। हमें ज़िंदगी में बहुत से दोस्त मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन अगर अच्छों के साथ हम रहें तो अच्छे बनते जाएंगे और बुरों के साथ बुरे। ये उम्र ही ऐसी होती है जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं और आप ऐसे ख्वाब देखने लगते हैं जिनकी कोई ताबीर भी नहीं होती। मैं भी भटक गया था। पिछले 2 साल में सिर्फ 3 बार घर गया हूँ।
छुट्टियां भी कॉलेज की बजाय अमीर दोस्तों के साथ गुजारता और 2 साल मुझे हो चुके थे। मेरा नाम पहले कॉलेज से कट चुका था और इम्तिहान देने की कोशिश भी नहीं की। मैं ज़हीन बहुत था और मेरा दोस्त जिब्रान अब 2 साल मुझसे आगे बढ़ चुका था। मुझे किसी चीज़ की परवाह भी नहीं थी, न इस बात की कि मेरे बाकी दोस्त मुझसे आगे बढ़ चुके हैं। और मेरे दोस्त जिब्रान ने मेरी हालत देखकर मेरे घर बता दिया, क्योंकि मैं ड्रग्स लेने लगा था और बाबा मुझे लेने आ गए। मेरे दोस्तों के दरमियान मुझे कुछ नहीं कहा था और मैं बाबा के साथ घर आ चुका था। सारा रास्ता चुप रहा। मैं डर रहा था बाबा और भाई मेरा हशर नशर कर देंगे, पर घर पहुंचते ही बाबा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। और घर आकर पता चला कि मेरी बहन की शादी हो चुकी है। भाई मुझे लेने हॉस्टल गया था, पर मेरे दोस्त जिब्रान से पता चला मैं तो और रास्तों पर चल पड़ा हूँ और बाबा ने भाई को मना कर दिया और मैं अपनी आपी की शादी न देख सका। और मुझे इस बात का बहुत दुख था और मैं खुद हैरान था मैं कैसे इतना लाइलम हो गया कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बड़ी बहन की शादी भूल जाता। शाम को मेरी बहन मुझसे मिलने घर आई। मुझे देखकर बहुत खुश हुई, मेरा माथा चूमा और पढ़ाई के बारे में पूछा और कुछ पैसे निकाल कर मुझे दे दिए। न जाने इस वक्त मुझे क्या हुआ, मुझे मेरे ज़मीर ने हिला कर रख दिया था। जितना ज़मीर को दबा रहा था वो इतना ही मुझे तंग कर रहा था। वहाँ से उठा और अपने कमरे में आ गया। कुछ देर लेटा रहा और कब सो गया। मेरी आंख सुबह 6 बजे खुली। मैं इतनी देर सोया रहा, किसी ने मुझे उठाया नहीं। कुछ देर यूं ही लेटा रहा। फिर कुछ देर बाद मेरा भाई कमरे में आया, मुझे नाश्ते का कहा और बाहर चला गया। मेरी बहन मुझसे मिले बिना चली गई। शायद उसे बुरा लगा था। मैंने उससे पैसे नहीं पकड़े थे। मैं बच्चा तो नहीं था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मुझे लग रहा था शायद मैं पागल हो जाऊंगा। नाश्ता किया तो बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और शायद बाबा ने मेरी बहन से कोई बात नहीं की थी या शायद सब कुछ जान चुकी थी जो चली गई। डरते डरते बाबा के कमरे में गया और बाबा खामोशी से बैठे मुझे देखते रहे। बाबा ने कहा, क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया तुम्हारे भाई की शादी की उम्र निकल रही है पर वो शादी नहीं कर रहा और जो इसका रिश्ता था वो भी 2 साल पहले ख़त्म हो चुका है। क्या कभी ये सोचा कि तुम्हारी बहन की शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी? क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारा बाप इतना अरसा तुमसे मिलने क्यों नहीं आ सका? या फिर तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी माँ की रूह अब बेचैन क्यों रहती है? तुम तो मेरे अच्छे बेटे थे। कितना मान था मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा, हमारे ख़ानदान में पहला लड़का होगा जो इतना पढ़ेगा और अपने बाप का नाम रोशन करेगा। पर तुमने क्या किया? मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता रहा और तुम हमारे साथ धोखा करते रहे। हम कई कई दिन भूखे रहे, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करते रहे ताकि तुम कुछ बन जाओ। तुम्हारे भाई ने अपनी माँ के जाते अपनी पढ़ाई दरमियान में छोड़ दी क्योंकि मुझे सहारा चाहिए था और वो मेरे साथ दुकान पर बैठने लगा ताकि तुम कुछ बन जाओ। और तुमने हमारे साथ क्या किया? हमारा मान, मोहब्बत सब खाक में मिला दिया। हमारा हक हलाल का पैसा तुमने न जाने किन किन अयाशियों में उड़ा दिया। तुम्हें एक बार भी शर्म ना आई? तुमने जब जब पैसे मांगे, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई ने अपनी शादी के लिए पैसे जमा करके रखे थे, वो तुम्हें भेजता रहा। कारोबार कई माह बंद रहा। हम हालात की वजह से घर रहे लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दी। और मेरे पास इतने पैसे नहीं रहे थे अपने बड़े बेटे की शादी कर सकता, पर वो फिर भी चुप रहा कि बाबा कोई बात नहीं, छोटा है, समझ जाएगा। अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। पर तुम क्या संवारने चले थे ज़िंदगी? तुम तो अमीर दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशियाँ करते रहे। ये भी न सोचा कि इनके माँ बाप के पास तो लाखों करोड़ों होंगे, पर हम मिडिल क्लास लोग, हमारे पास बस इज्जत होती है और हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। और तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। इतने साल मंगनी रही तुम्हारे भाई की, कितना खुश था वो, पर उसने फिर भी तुम्हारा सोचा और अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियों की कुर्बानी सिर्फ तुम्हारे लिए दे दी ताकि तुम इस काबिल हो जाओ कि मुआशरे में सर उठा कर चल सको। पर तुमने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाबा खामोश हो चुके थे पर मेरा सर झुक चुका था। मेरी अक्ल पर पड़ी सारी धूल ख़त्म हो चुकी थी। मैं हर क्लास में फर्स्ट आने वाला जो अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना चाहता था, वो किस रास्ते निकल गया।
میں نے کیسے دوستوں کی بات مان لی؟ وہ تو مجھ سے آگے نکل گئے اور مجھے غلط راہ پر ڈال دیا۔ میرے بابا نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ مجھے اب صاف دکھائی دے رہا تھا، مجھے اپنا رستہ مل چکا تھا۔ روتے ہوئے بابا کے گلے لگ گیا، بابا سے معافی مانگی اور پھر اپنے بھائی سے بھی، اور سب نے مجھے معاف کر دیا۔ اسی شام میں بھائی سے وعدہ کر کے شہر ہاسٹل کو چل پڑا اور اپنے دوست جبران سے معافی مانگی اور اس سے اپنی پڑھائی میں مدد مانگی۔ وہ بڑے دل کا تھا، مجھے معاف کر دیا اور رات کو میں اس کے گھر پڑھائی کے لیے جانے لگا۔ اگلے دن میں دوبارہ کالج میں داخلہ لیا۔ مجھے اب ایک ساتھ امتحان دینا تھا، اس کے لیے مجھے دن رات محنت کرنا تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنا موبائل بیچ ڈالا اور ان پیسوں سے اپنی فیس جمع کروائی۔ میں اب نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا جس میں اب کسی بھی دوست کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے بچپن کے دوست جبران کی مدد سے مجھے ایک پارٹ ٹائم جاب ملی جس سے میری پڑھائی کا خرچہ پورا ہو سکتا تھا۔ جبران نے بہت سمجھایا میں خود پر اتنا بوجھ مت ڈالوں، پر وہ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتا تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ جو بوجھ مجھ پر بابا کی باتوں نے ڈال دیا تھا وہ میری اس تکلیف سے کہیں بڑھ کر رہا۔ مجھے ایک اسٹور پر نوکری ملی جو جبران کے چاچو کا تھا۔ اس سے مجھے اتنے پیسے ملنے لگے جن سے میرا اپنا خرچ اٹھایا جا سکتا تھا۔ صبح کالج جاتا، وہاں سے سیدھا نوکری پر اور رات کو پڑھائی کے لیے جبران کے گھر۔ وہ مجھ سے آگے تھا، میرے 2 سال ضائع ہو چکے تھے اور وہ 2 سال آگے بڑھ چکا تھا۔ میری آنکھوں سے پٹی کھل چکی تھی۔ میں نے جو اعتبار اور یقین گھر والوں کا توڑا تھا مجھے وہ دوبارہ بحال کرنا تھا۔ اور اس دوران بھائی مجھ سے ملنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا فون تھا۔ شاید جبران نے بتایا تھا کہ میں پارٹ ٹائم نوکری کرنے لگا ہوں۔ مجھے دیکھ کر بھائی کی آنکھیں بھر آئیں اور مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ بھائی نے کہا بابا بہت یاد کرتے ہیں تمہیں، اتنی بھی کیا ناراضگی جو ایسے منہ پھیر گئے۔ بھائی سے کہا میں آپ سب سے کسی سے ناراض نہیں، میں خود سے ناراض ہو گیا ہوں، میں کیا کرتا رہا۔ بھائی نے فون مجھے دیا اور کچھ پیسے بھی، میں لینے سے انکار کرتا رہا اور بھائی نے بتایا کہ تمہارے پیپر ختم ہوتے ہی میری شادی ہے، گھر لوٹ آنا، میں انتظار کروں گا۔ جس دن میں گھر لوٹ رہا تھا اس دن شمسا بھابھی کے گھر گیا۔ وہ 5 سال سے بھائی کے نام سے منسوب تھی۔ میری ماما اپنے ہاتھوں سے وہ رشتہ کر کے گئی تھی۔ شمسا بھابھی بہت اچھی تھیں۔ جب ان کے گھر پہنچا تو میری ملاقات ان کے والد سے ہوئی۔ میں اس وقت بہت بے بس تھا۔ اس کے پاؤں پکڑ لیے، وہاں ان کے سب بہن بھائی بھابھیاں موجود تھے۔ ان سے معافی مانگی اور کہا سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ دیر شمسا بھابھی کے بھائی اور والد وغیرہ غصہ کرتے رہے اور پھر شمسا بھابھی کی والدہ نے مجھے کھڑا کیا، سر پر ہاتھ رکھا۔ وہاں کسی سے بھی میرا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ وہ میری اماں کی دوست تھی، اپنے دوست کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ کیا تھا۔ میں بچوں کی طرح رو رہا تھا، جس پر شمسا بھابھی کے ابو نے کہا کہ وہ 2 سال مزید انتظار کر لیں گے، ابھی کون سا بچے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اور میرے سامنے میرے کہنے پر بھائی کو کال کی اور کہا کہ شادی کی تیاری کرو، میں ایک اور موقع تمہیں دیتا ہوں۔ بھائی آج ملنے آئے تو بہت خوش تھے۔ شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ مجھے 2 سال ہو چکے تھے، 1 سال ایگزام دیا اور ہر بار کی طرح فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، پر میں اس کو آسان بنا چکا تھا۔ مجھے آگے بڑھنا تھا، رکنا نہیں تھا۔ اور اسی دوران بھائی کی شادی کے دن نزدیک آ گئے۔ میری دوبارہ کلاسز شروع ہونے میں 1 ماہ باقی تھا اور بھائی کی شادی پر پہننے والے کپڑے بھی اپنی تنخواہ سے لیے۔ مجھے 2 سال ہو چکے تھے دھکے کھاتے ہوئے، اور آج بھائی کی شادی پر 4 دن پہلے گھر جا رہا تھا۔ کبھی بابا مجھے یہاں مل جاتے، کبھی بھائی، لیکن اس دن کے بعد مجھ سے ہمت نہیں ہوئی تھی دوبارہ گھر قدم رکھنے کی۔ خود سے عہد کیا تھا جیسے ہی اپنی غلطی سدھار نہیں لیتا واپس گھر قدم نہیں رکھوں گا، اور آج 4 سال بعد گھر قدم رکھا۔ جب گھر میں قدم رکھا تو میرے وہ رشتے دار بھی آئے ہوئے تھے جن کو اپنی زندگی میں کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے دروازے پر دیکھتے ہی بھائی نے پہلے ایک تھپڑ مارا، پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی نے تھپڑ اس لیے مارا کہ بھائی نے مجھے 1 ماہ پہلے آنے کا کہا تھا اور میں مہمانوں کی طرح 4 دن پہلے آ رہا تھا۔ میری بہن میرے گلے لگی تو رو رہی تھی۔ بابا میرا ماتھا چوم رہے تھے، کہہ رہے تھے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میں کل ہی آ گیا تھا، پر رات اپنی ماں کی قبر پر گزاری تھی، میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ شادی سب بہت اچھا لگ رہا تھا، پر ماں ہوتی تو آج کتنا اچھا لگتا۔ میں رونا چاہتا تھا پر رو نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزر چکا تھا پر آج بھی میں اسی جگہ کھڑا تھا جہاں ماں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں آج بھی اس بچے سے آگے نہیں بڑھ سکا۔
पानी का नल चलाए मैं हिचकियों से रो रहा था। माँ के जाने के बाद जिंदगी बदल चुकी थी, पर मैं इस वाक़े के बाद बदला था। अब मैं पहले वाला आलियान नहीं रहा था जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, गुस्सा कर जाता था। भाई की शादी खैरो आफियत से हो गई। भाभी ने 3 दिन में पूरे घर को संभाल लिया जैसे माँ ने संभाला हुआ था। शमसा भाभी बहुत अच्छी थी और भाई की जब से शादी हुई थी दोनों बहुत खुश नजर आते। और यूं मुझे 1 माह हो गया घर आए हुए। अगले दिन बाबा भाई से इजाज़त ली और शहर को रवाना हो गया। इस दिन बाबा की आंखों में आंसू थे, साथ ही मेरी बहन के, जो इस वक्त मुझे अपनी माँ जैसी लग रही थी। बाबा सही कहते थे, बड़ी बहनें माँ जैसी होती हैं। सबसे मिलकर मेरा रुख अब अम्मा की कब्र की तरफ था। वहाँ दोपहर से शाम हो चुकी थी, मगरिब की अजानें हो रही थी और मैं अपना बैग उठाया और बस पर सवार हो गया। रात 12 बजे अपने हॉस्टल पहुंचा और सुबह से जॉब पर जाना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी शुरू हो जानी थी। मेरे अंदर की उदासी ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी। पढ़ाई जारी थी और तभी मुझे एक प्राइवेट अदारे में नौकरी मिल गई। मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी थी। खुद अपने लिए भी मेरे पास वक्त नहीं था। अक्सर जिब्रान आ जाता तो बातचीत हो जाती, वरना घर फ़ोन किए भी कई कई दिन बीत जाते। सब कहते थे मैं बहुत बदल चुका हूँ और पहले जैसा नहीं रहा, और मैं इस बात पर शुक्र अदा भी करता था कि वक्त पर संभल गया और मेरे हालात ने बदल भी दिया। वरना जिन रस्तों पर निकल पड़ा था सारी उम्र पछतावे में गुजर जानी थी। मेरे भाई के घर बेटी पैदा हुई थी और मैं बहुत खुश था। ये एक अलग सा एहसास होता है। और जब मेरी भाभी ने कहा कि तुम चाचू बन गए हो, पता नहीं क्यों मेरे लब अपने आप मुस्कुराए थे। मैं घर मिलने जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मेरी जॉब चल रही थी। बाबा आ जाते थे और कभी मेरे पास रुक भी जाते। वक्त गुजर रहा था। जब एक दिन ऑफिस पहुंचा तो हमारे सर एक लड़की की इंसल्ट कर रहे थे। उससे कह रहे थे कि हम यहाँ खैरात में नहीं बांट रहे नौकरियाँ जो हर कोई मुंह उठा कर आ जाएगा। और मेरी नज़र इस लड़की पर ठहर गई थी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे जब एक सड़क किनारे वो मुझे दोबारा खड़ी नजर आई और मैं फिर उसका पीछा करने लगा। और एक दिन दोस्त की अयादत के लिए अस्पताल गया तो वहाँ वो अपनी माँ के साथ मौजूद थी। अपने दोस्त की मदद से मैंने इस लड़की का नंबर लिया। मैं ऐसा लड़का नहीं था जो उसे तंग करता। मैं रिश्ता भेजना चाहता था, इससे शादी करना चाहता था। और फिर डरते डरते उससे कॉल की। वो इसके घर का नंबर था। मुझे समझ नहीं आ रही थी उससे क्या बात करूं, पर दूसरी तरफ किसी की लड़ाई की आवाज़ आ रही थी और फिर फ़ोन बंद हो गया और दोबारा कभी से राब्ता ना हो सका। मैं पता नहीं क्यों एक बार उससे बात करना चाहता था। मैं उससे मोहब्बत करने लगा था जब एक दिन वो मुझे अपने दोस्त के घर मिली। इसके बच्चों को ट्यूशन देने आने लगी थी और मुझे ऐसे लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरी सुन ली हो। मैं रोज़ दोस्त के घर मौजूद होता और ऐसे हमारी बातचीत होने लगी। इस लड़की का नाम मीरब था। मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी और मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया और कहा कि उसके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैं बहुत खुश था और मैं जानता था कि वो इनकार नहीं करेगी, पर वो बहुत घबराई सी रहती थी और इस दिन के बाद वो कभी मुझे नहीं मिली। मैं उसका इंतज़ार करता था। इन लोगों ने घर बदल लिया और मैं कई माह से कई साल तक उसका इंतज़ार करता रहा। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और एक आला पोस्ट पर जॉब हो चुकी थी। बाबा बहुत खुश थे। मैं अपने बाप का ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो गया था, पर मुझे 3 साल हो चुके थे। मीरब को भूल नहीं सका था। मैं चाहता था वो एक बार मुझे मिल जाए। न जाने कितनी दुआएं की थी इसके लिए, और बाबा भी फोर्स कर रहे थे, कहते अब शादी कर लो। अगर उसने आना होता तो कभी ऐसे बिना बताए जाती नहीं। और फिर पूरे 3 साल बाद वो मुझे दोबारा मिली थी। खुद को चादर में छुपाए उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। इसकी माँ ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, पर मैं बहुत खुश था और मैंने बाबा को इसके घर रिश्ता लेने भेज दिया। बाबा कुछ दिन परेशान रहे, पर मैं ये बात नहीं समझ सका क्योंकि मुझे तो मेरी मोहब्बत मिल रही थी। इतने सालों बाद मीरब को देखा था। हर बात, हर गिला शिकवा भूल चुका था। इन लोगों ने हाँ कर दी थी और 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई। और इस दिन मेरे साथ अजीब हुआ था। मेरी शादी की रात थी। मैं बहुत खुश था। जूं ही कमरे में जाने लगा तो अचानक दरवाजे पर मेरे ससुर खड़ा हो गया और बोला, मैं तब तक तुम्हें अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा जब तक तुम मेरी ये शर्त पूरी न करो। मैं मान गया और पूरे 3 माह तक घर से दूर मज़ार पर बैठकर भीख मांगता रहा।
میرے گھر والے سبھی کہتے رہے یہ کیا پاگلپن ہے، پر میں تو اپنی بیوی سے عشق کرنے لگا تھا، اس لیے فقیر بھی بن گیا۔ اور جو ہی میرے 3 ماہ پورے ہوئے تو میں بہت خوش ہوا، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو بیوی پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی، کیونکہ اس کی گود میں تو بچہ تھا جو چند دن کا یا شاید 1 ماہ کا تھا۔ مجھے دھوکے پر دھوکے مل رہے تھے اور میں سمجھ چکا تھا میری بیوی ہے ہی دھوکے باز۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے خبر تک نہیں۔ میں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس سے کہا کہ میں بہت محبت کرتا تھا تم سے، اتنے سال تمہارا انتظار کرتا رہا، تمہارے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس دن میں انتظار کرتا رہا کہ تم آؤ گی، پر تم نہیں آئی، اور پھر آئی بھی تو ایک بار بھی مجھے اپنے اس گناہ کا نہیں بتایا، اور میں پاگلوں کی طرح مزاروں پر فقیر بن کے پھرتا رہا۔ تم نے میری محبت کا، میرے جذبات کا مذاق بنا ڈالا، اور میں دیکھو میں دنیا کا پاگل انسان ایک عورت کے ہاتھوں بیوقوف بنتا گیا۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں رویا تھا، پر اس دن رو رہا تھا۔ میری بیوی میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار میری بات سن لیں، اور میں نے اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا تھا، اور خود بھی گھر چھوڑ کر واپس شہر جا چکا تھا جہاں جاب کرتا تھا۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی، مجھ سے رابطے کی، پر میں بہت ٹوٹ چکا تھا، کسی سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا اور میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کو سڑکوں پر نکل جاتا اور آوارہ لڑکوں کی طرح آوارہ گردی کرتا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، اور پھر واپس اپنی ماں کی قبر پر چلا گیا اور وہیں بیٹھ کر روتا رہا۔ اپنی ماں سے کہتا رہا میں نے سمجھا تھا عورت بہت پاک باز اور وفادار ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، پر جب میں نے شادی کی تو میری بیوی… میں چپ ہو چکا تھا۔ میں واپس محلے میں آیا، بابا کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا تھا، اور صبح ہوتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ میری شادی کو 4 ماہ ہونے والے تھے۔ میں نے فلیٹ تک چھوڑ دیا تھا۔ بابا نے کئی بار پوچھا، پر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور پھر ایک دن اپنے بھائی کو کال کی اور اسے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق بھیج رہا ہوں، کیونکہ مجھے میری بہن سے پتہ چل گیا تھا بابا میری بیوی کو واپس لا رہے ہیں، اور میں ہرگز اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن بابا پتہ نہیں کیسے میرے فلیٹ پر آ گئے۔ بابا کے ساتھ میری بیوی بھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ بابا نے مجھے کہا پہلے ایک بار حقیقت جان لو، اس کے بعد جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ اور میرے بابا نے بتایا جب تم نے مجھے میرب کے گھر رشتہ لینے بھیجا تو وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میرب کی ماں بیمار رہتی ہے، اور اس کا سوتیلا باپ ہے جو جوا کھیلتا ہے۔ جب میرب 8 سال کی تھی تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، پر افسوس اس کا سوتیلا باپ اچھا نہیں نکلا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی پر ظلم کرتا، خود نشہ کرتا اور اپنی بیوی اور بیٹی سے لوگوں کے گھروں پر کام کرواتا۔ اور جس دن تم نے میرب کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا اس دن میرب آنا چاہتی تھی، تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر اس کا سوتیلا باپ میرب کو جوئے میں ہارایا اور میرب کا زبردستی نکاح کر دیا، اور اس کی ماں بھی کچھ نہیں کر سکی۔ اور جب میں میرب کا رشتہ لینے گیا تب اس کی ماں نے بتایا کہ میرب 7 ماہ کی حاملہ ہے اور اس کا شوہر کچھ ماہ پہلے مر چکا ہے۔ میرب نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ تو مجبور تھی، اور تم تو جانتے ہو یتیم لڑکی کے ساتھ یہ دنیا والے کتنا ظلم کرتے ہیں۔ مجھے تم پر بھروسہ تھا، تم میرب سے محبت کرتے تھے، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم ایک بار پھر مجھے ہرٹ کرو گے، اور اس دن اپنے سسر کی بات سن کر چلے گئے، اور وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کبھی میرب کی شادی ہو، اور آج اسی لیے تمہاری بیوی کو تمہارے پاس لایا ہوں، کیونکہ اس کی ماں بھی اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب تمہارے علاوہ میرب کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بابا خاموش ہو چکے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کندھوں پر کتنا بوجھ ہو، کیونکہ میرب کی گود میں جو بچہ تھا وہ 2 ماہ زندہ رہا تھا اور بابا چلے گئے۔ میں نے میرب سے معافی مانگی تھی کیونکہ میں اپنی بیوی کا گنہگار تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کتنے دکھ دیکھے تھے، میں تو محبت کرتا تھا۔ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا اور ہم بہت خوش ہیں۔ آج ہماری شادی کو 7 سال بیت چکے ہیں اور ہمارے 2 بیٹے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔